Ja mislim da bi ovo trebali poslat na Euroviziju. Upravo su mi postali apsolutni favoriti. Goosebumps! Klavirist! Dobar dan ekipice i dobrodošli u komentiranje Dore 2026. godine, prvo polufinale. Danas ne gledamo Doru kao fanovi, nego ju gledamo kao performerice. Ako me već ne znaš, bok, ja sam Dora, živim na kruzeru, studirala sam muzikle u Londonu i danas radim full time kao pjevačica. Svaku drugu večer pjevam pred 1500 ljudi, tako da sam neko ko otprilike zna što znači morat izvest nastup na ogromnoj pozornici. I zanima me tko od ovih izvođača ima Eurovision level. Sve sam ostavila za ovaj trenutak, tako da imate iskrenu reakciju. Ocjenjivat ćemo dakle vokal, stage presence, karizmu, rad s kamerom, odnosno kako izgleda na televiziji. I najvažnije, mislimo li da će dobro proći na Euroviziji. Ima li taj Eurovision material? Lima Len. Nisam ništa gledala, znači ne znam uopće. Ne znam uopće ko se prijavljuje. Kilogare. Malo mi već dugo traje. Nabrajanje fast fooda. I ona ode s krafnama. Kužim ovu ideju, idemo za viralnošću putem ne neke vokalne izvedbe, nego više su išli na štih, pobjedit ćemo zbog brain rota, tiktokerske pjesme, raketa do leta, nešto što je svima u glavi i fraza koju svi znaju. Ja iskreno osobno preferiram kad pjesma ide više prema nekoj vokalnoj izvedbi. Vokal 1 do 5. 5 je najbolja ocjena, 1 je najgora ocjena. Vokal, iskreno, mi je na 2 od 5. Dosta se uspuhao, nije lako, kao što i sama znam, pjevat i skakat, mislim plesat. To je skill doslovno koji moraš naučit gdje udahnut. Moraš dati full energije za nastup, tako da razumijem. Stage presence 4 od 5 kao i rad na televiziji, zato što mislim da su dobro iskoristili ove kutove, na primjer kad on legne na pod i ona ga povuče. Karizma nekih 3 od 5, iskreno. Pred kraj sam se previše fokusirala na to što ne može disat, tako da kužim, ulovit ćeš mlade nade, mlade ljude sa tim brain rotanjem, ja mislim. I najvažnije, ima li taj Eurovision efekt? Od 1 do 5 ima možda 2, iskreno. Ne znam jesam ja to krivo skužila, ali on priča do leta. Ja ne bi takvu jer nije da volim hranu, a s njom bi barem sve bilo počišćeno po stanu. A onda kaže, meni ne smeta kad mi pojedeš ćevape. Onda kaže, bebe, mi smo savršen par, ti si debela, a ja sam mršav. Zašto bi u ovom današnjem svijetu išli još više fat shameat žene? Idemo dalje. She cute. I like her. Ne znam ovo izbrojat. Yes, higher. Ovo mi se više svidjelo. Ovo je više u mom stilu. Estetika Loreen od prije par godina, kad je već pobjedila opet. Sviđa mi se ženska energija, sviđa mi se cure plesačice, isto su genijalne. Ona ima takav dobar camera work. Vokal mi je 4 od 5. Jako mi ima dobar vokal, jako appreciatam whistle tones. Wow. Mislim da je mrvu trema pojela, ali razumijem zato što wow, live nastup na Dori, Stage presence mi je 5 od 5, znači ženska, i karizma joj je 5 od 5. Wow. Što se tiče kamere, jako su dobro isto to smisli, kamera mi isto 5 od 5. Ima li Eurovision moment? Sad tu mi nekako malo zapinje, jer mi
produkcija kao da nije dovoljno jaka. Trebao mi je neki ili zbor, onak neki vokali iza, ne znam, ja mislim da moraju pjevati uživo, tako da možda to ne bi moglo biti. Trebala mi je biti produkcija jača. Ko da mi je iz uvoda samo nastavila biti ta ista produkcija. Trebalo mi je imat neku bolju putanju da se ide prema nečem jačem. Ovako mi je malo ostalo jednolično. Ja. Eurovizijski efekt mi je negdje isto 3 od 5. Ananda i pratim ju i obožavam ju još od prije. Tako da možda će biti malo biased. Ali pokušat ću biti što objektivnija. Ali za ovo mi treba druga slušalica. Njena pjesma se zove Dora. Šutim sad. Okay. Wicked Witch of the West. Goosebumps. Pojačavam. Wow. Yes. Yes. Wow. Yes. Oh my god. She doesn't stop. She keeps going. Girl. Ček. Ja trebam remont. Šta? Wow. Obožavam. Vokal 5 od 5. Ona mi je inače, znači, jedna od najjačih vokala na sceni hrvatskoj, ako ne i balkanskoj. Stage presence, halo, znači, ples, ona je onak triple threat. Pjevanje, ples, gluma, sve, znači, žena je dala dušu i tijelo i pokrete i emociju. Ovo je Dora Pejačević sa početka. Znači, skužiš sve, girl power, žene iza plešu genijalno. Kad ona gleda u kameru i onda cura iza onak s rukom. Oh my god, karizma 5 od 5. Što se tiče televizije, kadrovi su mi super, ali zvuk popravit, halo. Ne znam zašto mi je ona bila pretiha mi je bila ona. Da je bar glasnija bila. Je li ovo Eurovision worthy? Ako ovo nije Eurovision worthy, meni su standardi sad onak na 100. Meni je ovo jedno od boljih nastupa u zadnjih nekoliko desetaka godina. Ok, idemo dalje. Znači, ima sve od plesanja do promjene stila, doslovno. Mislim da je veliki dio da ti pjesma postane material za Eurovision je da se mora mijenjati nešto u pjesmi, ne smije ti stalno biti isto nešto. I ona baš to ima da je u jednom trenu sporija pa ide na brže. Onda ima instrumental gdje samo plešu. Wow, sve je pokrila, ubila. Ok, idemo dalje. Tony Sky. Ok, vibe. Jako vibe pjesma, jako ju čujem na radiju. Jel mi je za Euroviziju? Iskreno ne. Eurovizijski potencijal 1 od 5, iskreno. Ali mi je super pjesma i mislim da ako Tony Sky nastavi u ovom smjeru da ćemo ga više čuti vjerojatno na estradi. Vokal mi je jako za studio, čak 3 od 5. Nije mi za Euroviziju jer gledamo iz perspektive Eurovizije. Jednostavno melodija uz vokal mi nije bila za eurovizijsku razinu kakvu mislim da treba biti. Stage presence mu je bio 3 od 5, više nekak bio u svom nekom svijetu, više nekak za sebe, drugačije ti nastupaš da pjevaš sebi u tušu i drugačije nastupaš kad znaš da te gleda cijela Hrvatska i kad znaš da te kamera gleda i da trebaš gledati u nju. Tako da stage presence mi je tak. Karizma 4 od 5, vidim da će ga ljudi volit i svidio mi se. Jel za televiziju
2 od 5, iskreno, nema plesača nikakvih, ništa se puno ne događa na stage-u, pustio je nekako da pjesma govori za sebe i super mi je za radio i super mi je za promociju, ali nažalost ne za Euroviziju. Fran u Čelini. Klavir? Wow. Da bar ima neke plesače. Ok, kamera. Pretih mi je, zvuk mi ne valja. Ok, klavir. Yes, vokal. Fran mi se svidio sve ukupno. Vokal mu je super. Meni je užasno žao što uvijek na Dori, uvijek, svi performeri zvuče malo istrošeno. I nije samo Fran. I ne krivim njega i ne krivim njih. Nego imaju toliko proba. Oni sigurno svi nisu ovako zvučali prvi put kad su spjevali pjesmu, niti će tako zvučat kad će imati neki nastup, zato što su jednostavno premoreni. Tu je velika stvar briga o glasu s kojom se svi mi pjevači mučimo. Tako da žao mi je da su toliko istrošeni, jer super ima dečko glas i stvarno ne želim da ga uništi. Ima super kontrolu, jako mi se sviđa šta ima dinamike. Pjesma definitivno ide negdje, ima neki put, što mi se jako sviđa, ne ostaje na jednom mjestu. Vokal mi je 5 od 5. Jedan od boljih muških vokala, jako mi se sviđa boja i kontrola. Stage presence mu je 4 od 5, falili su mi plesači. On je super, on je sam 5 od 5, ali cijeli nastup mi je 4 od 5 jer mi je falilo nekog pokreta više na pozornici. Karizma mu je 5 od 5. Znači, osvojit će srca publike sam tak. Se tiče radili za televiziju, radi, ali kao što sam već rekla, 4 od 5 zbog plesača. Plesači su mi falili i dali bi vaš veliki efekt za TV. Je li Eurovision worthy? Ja mislim da je. 4 od 5 sigurno. Samo mi fale plesači. Ako plesače dodaju, to bi moglo biti jako dobro. Iskreno mi je falilo malo možda u orkestraciji još više promjene. Da je možda bila malo veća promjena pred kraj. I jako, jako dobro. Ema Bubić. Idemo. Koreografija. Predivna. Wow. Wow, haljina. Ajme, predivna cura. Alright. Curka, predivna curka, wow. Jako dobar nastup. Vokal mi je 4 od 5, jako ima dobar glas curka. Samo ju je trema pojela, nažalost. Da se malo doslovno opustila, genijalno, bilo bi 5 od 5. No, nisam fan plavih čizama. Osobno, ja. Malo su mi bile odvlačile pažnju od nastupa. Koreografija jako specifična. Ukupno mi se sviđa ta estetika, ono flowy, malo podsjeća na Taylor Swift, šumska vila. Karizma joj je 5 od 5, stvarno predivna cura, ono ne možeš prestat gledat. Stage presence joj je 5 od 5, stvarno je bila jako captivating. Jedino što se tiče televizije, nekako mi je bila samo jedna kamera u pitanju, ne znam zašto. Falilo mi je malo pokreta što se tiče kamera. Je li pjesma za Euroviziju predivna pjesma, predivan je nastup, ali mislim da nema to nešto ekstravagantno što Eurovizija treba. Ali sigurno ćemo čuti njeno ime više u budućnosti. Noel. Ajmo. Zašto sam očekivala više od ovog refrena? O, hrvatski! Yes! Dance break! We needed her! Kamere, gdje ste? Yes! Yes, girls! Jako zarazna pjesma, ona je jako dobra performerica, wow. Znači, ples, pjevanje, visoki tonovi, vokal 5 od 5, iskreno. Nakon tog dance breaka, uzet mikrofon i tako pjevat, nije ona curka od prije par godina šta je imala, jako me podsjeća na nju, onu ikoničnu dance break, onaj ikonični dance break, jako me podsjeća na nju.
nije ona otišla viralno za ništa. Znači nije lako napraviti takav dance break brutalan i onda krenuti pjevati jako visoke tonove. Tako da 5 od 5 vokal, stage presence iskreno 5 od 5, jako dobra performerica. Karizma isto 5 od 5, genijalna, znači fakat je workala audience. Kamere me živciraju i zvuk me živcira jer ju ne čujem zašto je instrumental glasniji od svih živih izvođača. Da nije njena krivica, razumijem. Ali sveukupno gledajući kao publika ovaj nastup, ne čujem nju. Da, za televiziju mi je 4 od 5, zato što imala je te smjerove kamere. Živcira me što u dance breaku nije bila jako blizu kamere, to jest kamera nije bila jako blizu na njoj, nego je bila jako udaljena, iz nekog razloga, tako da 4 od 5. I voljela bih da je imala još 2 plesačice. Ne sviđaju mi se kostimi. Ne znam što sam očekivala, ali nisam očekivala ove kostime na ovaj nastup i na ovu koreografiju. To je samo što se tiče kostima sam htjela reći. Je li Eurovision worthy? Fakat je. Mislim da ako promijeni kostim i ako pokrete kamere, da bi bila jako Eurovision worthy, jako podsjeća na onu žensku, da, ali jako velik potencijal za proći dalje. Alen Đuras! Drama. Ok, kum. Orkestracija. Vocals don't fail. Pam. Yes! Refren! To sam čekala! Wow! Postao 10 puta bolji instantno. Yes, klavirist! Appreciate! Kvartet! I loved this! Predivno! Vocals! Wow! Jako mi sviđa. Ne znam što sam očekivala, ali wow. Blew me away. Vokal 5 od 5. Znači profić, legenda, wow, kontrola. Kakvu putanju ima od onak napraviti cijelu priču s glasom. Znači, wow. Stage presence isto 5 od 5. Profić. Apsolutni i zna kaj radi i zna nastupat pred ogromnom publikom. Karizma 5 od 5. Ništa mi ne fali što se tiče pozornice. Karizma 5 od 5, apsolutno zna bit na stage-u, jako mi se svidio i ljudi ga znaju i glasat će za njega. Ništa mi nije falilo na stage-u, žao mi je da nije opet, kao i svi prošli, glasniji, jer ga ne čujem baš dobro, ali to nije do njega. 4 od 5. Nisu iskoristili sve moguće uglove kamera koji su mogli. Imali eurovizijski faktor. Jako je dobra pjesma. Jako mi sviđa, doslovno 4,5 od 5 mi je da ima eurovizijski faktor, ali kao da mi je prenekako klasična, nije mi toliko ekstravagantna, iako prolazile su i jako emocionalne pjesme. Ne želim se odmah zakopat. Jako mi je dobra i jako je dobar performans i baš je genijalan umjetnik on sam. Ali ne znam hoće li dobro proći jer kao da je već viđeno tako nešto, nažalost. Iako orkestracija mi je genijalna, njegov glas je genijalan, pjesma je super. Kao da je trebalo možda neke priče, više neke priče, možda na hrvatskom. Da, ali jako dobro, jako mi se sviđa. Thanksta. Memento mori. Yes, storytelling, choreo. Kamera se ugasila. Ima mi taj kontrast u dijelovima pjesama, to mi se sviđa. Trebao mi je jači refren. Yes! Don't say time, show it! I love that. Wow, ok. Jako
velika priča, jako dobra priča. Vokal 4 od 5, iskreno, super mu je vokal, jako dobar glas ima. Žao mi je što nije imao više vokaliziranja i nekako višu melodiju, nego je bilo jako 2 tona dosta, ali kužim zato što je, nadomjestio to sa pričom. Tako da, vokal 4 od 5. Ali voljela bi ga čut u nečem vokalno malo težem. Stage presence 5 od 5, iskreno, plesači su mi bili top, koreografija genijalna, ima i onaj štih kad su kao sekunde odbrojavali, jako dobro. Sviđa mi se te male promjenice kroz pjesmu da se mijenjaju stilovi dijelova pjesme. Karizma 5 od 5, isto mi je super. Što se tiče TV-a, 3 od 5 zato što bih htjela da plesači imaju drugačije kostime, ali kamere su bile ok i 4 od 5 nešto mi je možda falilo, ne znam. Jako mu je catchy pjesma, sviđa mi se. Ima li Eurovision faktor? Ima, zbog te priče, kužim da su išli na tu priču i sviđa mi se zbog toga. Voljela bi da je refren bio nešto jači. Trebali su nekak nabildat taj refren više, to mi je jedino žao. Ima li Eurovision efekt 4 od 5, iskreno. Ok, Kerekeš, idemo u Cold Snap. Mucho macho. Ajmo. Ponjelo me. Kako može growlat? Casually krene pjevat kvintu iznad. Kerekeš! Jel neko znao da Kerekeš zna ovako growlat? What? Jako dobar potencijal. Razumijem band u stilu Måneskin, ali jako su dobri, jako su svoji. Sviđa mi se ples koji i Baby Lasagna isto. Ja jako me podsjećam na Baby Lasagna isto. Baby Lasagna pokorio isto sa tim plesom svojim. Lako pametljivo, mucho macho. Okay, I like it. Vokal? Treba mi išta reći uopće. 5 od 5. Kako može tako growlat? Wow, teach me. Ja ne znam kako održavati tu vokalnu kvalitetu. Stage presence ubili, znači oborili su nas sve s nogu da ostaneš paf. Znači 5 od 5. Karizma 5 od 5 isto. Znači dođeš tak u mašni i napraviš to. Wow. Za TV je brutalno. Ništa mi nije falilo. Ispunili su cijelu pozornicu. Za sad sam im dala sve 5 od 5. Ima li eurovizijski faktor? Fakat ima. Ljudi moji, on mi je sad favorit sa Anandom, apsolutno. Stvarno ću se iznaditi ako ne prođe dalje. Vidim da možda naši ljudi ne znam da li će za to glasati jer jednostavno nekima nije u uhu, ne žele slušat čim je growl, tako da ne znam, jedino u stilu glasanja, ali ja bi stvarno da prođu dalje. Bravo, bravo! Toma! Njegov vokal. Već se ježim. Dušu ostavio. Dušu. Ali ovaj spoj vokala onak starinskog i novog zvuka. Wow. Toma. Ako ovo neće cijelu Hrvatsku ostaviti u suzama, ja ne znam. Wow, ja se ježim. Znao je šta mu je unique selling point. Glas, genijalan. Zna da može prenijeti emociju, zna da će ljudi glasat za taj starinski zvuk starinskog vokala. Napisali su genijalnu pjesmu, a opet zvuči novo i svježe i nije stara pjesma i nije kopija ni jedne pjesme, to je najbitnija stvar. Wow. I ne treba mu ništa na stage-u, što je najbolje, ovoj pjesmi ne treba ništa drugo na stage-u, samo on i ta emocija i apsolutno su to pogodili. Vokal, znači da mu mogu dati 10 od 5,
dala bi mu 10 od 5, oborio me s nogu. Ja nemam šta do drugog da kažem. Na! To je onak ton za soprana. Toma, šta radiš? Kak? Stage presence, ove emocije, i ovo smo svi osjetili, šta je on osjetio. Moram li tu isto drugo reći? 5 od 5. Karizma, isto 5 od 5. I znaju ga ljudi. Pjevač, performer, genijalan. Što se tiče kamera, trebalo mu je možda da smisla nešto da on prati kameru više na stage-u, da nije samo ono iz jednog kuta, mi se činilo da je bilo. Eurovizijski faktor sigurno ima Dora faktor. Ova pjesma, naši ljudi će sigurno glasati za ovu pjesmu jer znaju jezik, jer znaju priču, jer znaju emociju. Nisam sigurna hoće li biti Eurovision friendly, ali ljudi će osjetiti emociju svakako, samo neće toliko kao naši ljudi koji znaju jezik. Tako, ne znam. Eurovision friendly ću mu staviti 4 od 5. Ne bi valjalo da je na engleskom. Nadam se da će proći dalje. Jako je klasična emocija, a ne znam je li danas Eurovizija treba malo više ekstravagantnog faktora i ne stalno nešto drugačije. Iako meni bi ovo bilo dovoljno iskreno, meni je ovo top. Idemo dalje. Lelek! Yes. Ajmo Lelek. Wow. Yes, troglas je. Modulacija! Get it, girl! Moram se skoncentrirati, ljudi moji. Reklama! Lelek! Wow! Upravo su mi postali apsolutni favoriti. Znači šta su curke napravile? Sve! Znači pogubila sam se totalno, ne znam šta radim više. Od vokala njih 5 peteroglasno, minimum troglasno pjevanje. Mislim da je iskreno jako teško pjevat u takvom okruženju sa 4 druge osobe. Tako da za vokal ću im jedino dati 4 od 5, zato što mislim da se nisu čule jedna drugu u slušalicama. I sve ostalo mi je apsolutno 5 od 5. Ovo bi jako dobro prošlo na audiciji. Euroviziji totalno je drugačije. Hrvatski jezik, priča je jaka, jake žene, povijest, naša ova obilježja, taj stil pjevanja, ostala sam bez riječi, wow. Apsolutni favoriti, jedino mislim da se nisu čule jedna drugu. Ja mislim da bi ovo trebali poslat na Euroviziju. Za sad. Jako su mi jaki, svi su mi jaki. Svi su mi jako jaki. Svi su se uozbiljili. I to je to. Wow, ženijalno. Wow, ljudi, došli smo do kraja. Svi su mi super. Ogromna konkurencija, a tek je prvo polufinale. Jako sam oduševljena ovom Dorom i iskreno, ljudi, bez obzira ko pobjedi, meni je uvijek predivno vidjet izvođače na sceni, kako rade to za što su stvoreni, jer iza svakog tog nastupa stoje godine rada, reda, discipline, suza, znoja, vježbanja, odbijanaca i zato volim gledat na to sve kao dublje od same pjesme. Je li vi evo isto ovako kao ja analizirate nastup ili gledate samo iz zabave? Jer ja si ne mogu pomoći. Ko po vama od ovih kandidata ima potencijal za stvarnu veliku eurovizijsku pozornicu? Ako vas zanima kako se zapravo radi izvođač iza kulisa, ostanite na ovom kanalu i zapratite. Klikni ovdje za video komentiranja drugog polufinala. Hvala na gledanju, pusa bok!